Benson. প্রথমে কি খবর পাইছেন এবং আইএসএর কি পাইছেন স্পটে? অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন ধরেই আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল জয়নগর এরিয়াতে কিছু লোডিং আনলোডিং হয় এরকম একটা, আমরা এনপুশও করছি আগে, কিন্তু এগুলো করার পরও মানে হয়েছে না। তো আজকে একটা ইনফরমেশন আসছিল যে ব্রিজের নিচে কিছু থাকতে পারে, কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম। তো এর মোতাবেক আমরা সিভিল ড্রেসে অনেকক্ষণ ধরেই এখানে মানে ঘোরাঘুরি করছি। তো ঘুরে এসে আশেপাশে এরিয়াও চেক করছি। তারপরে যখন জানলাম ব্রিজের ঠিক নিচে মাঝখানে ভিতরে একটা গ্যাপ থাকে, তো ওইটার ভিতরে আছে। তো এরপরে আমরা দেখলাম আয়া কিছু চকম পাইছি, মানে প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল পাইছি। প্রায় এখন তো গোনা গেছে না, কিন্তু মানে অনেক পরিমাণে এখানে কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম। তো আমাদের সাহায্যের দিকে এখানে 71 CRPF এর কমান্ডেন্ট অ্যান্ড আদার ডেপুটি কমান্ডেন্ট অ্যান্ড আদাররাও আইসি, ওসি জিরানিয়া, আমি ওসি চম্পকনগর। আমরা মানে আইএসি এগুলা ইন ফ্রন্ট অফ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের সামনে এগুলো আমরা নামাই। এখন এগুলো আমরা সিজ করবো, আমরা দেখুন এগুলা কি করে না। অ্যাপ্রক্স কত ওজন হতে পারে? ওজন তো কইতে পারি না, প্রায় এখনো তো গুনছি না, জাস্ট নর্মাল ফাইনাল কোনো হয়েছে না, প্রায় 180 বস্তা মানে প্যাকেটের উপরে। লোকেশন কোন জায়গাতে এটা? লোকেশন এটা হলো আইএস চমুনি টুয়ার্ডস জয়নগর, একটা ব্রিজ আছে, ওই ব্রিজটা নিচে। এটার পিছনে কি কোনো কারোর? এটার পিছনে যে যারা আছে, যারা এখানে এসব কাজ করে, স্মাগলিং ট্যাগলিং করে, এটাই যুক্ত এখানে। আর থাকবো এখানে কেউ তো নিশ্চয়ই হাত থাকবো না এইসব জায়গার মধ্যে, কিভাবে লুকায় বা এই করে। আজকে মালগুলা পাওয়া গেছে, আমরা ধরতে পারছি। কি ধারণা কতদিন ধরে এখানে মালগুলা থাকতে পারে? মালগুলা তো মনে হইতেছে বেশি দিন হয়েছে না, কারণ প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালগুলো একদম ফ্রেশ, সেলোটেপগুলো ফ্রেশ, হ্যাঁ সবই ফ্রেশ একদম, কিছুই মানে মানে খুব বেশি পুরানো মনে হইতেছে না। क्या सर ज़्यादा तो पुराना नहीं हो? नहीं ये तो ये 2-3 दिन, 3 दिन पुराना इतना ही मैक्सिमम 3 दिन है, कोई धूल वगैरह भी नहीं है, एकदम फ्रेश। Baik, aste, pakat ko.
चेन बनाओ, चेन बनाओ। एक एक करके एक लाइन एक एक सिंगल लाइन पकड़ो। आप एक एक और थोड़ा इधर आ जाओ। दो आ जाओ ना, दो आ जाओ। एक दो और आ जाओ। इधर दो आ जाओ। यहाँ पे और ऐसे आता है। अरुण याद क्या चीज़ है क्या खबर था और स्पॉट में आके क्या मिला आपको? नहीं, काफ़ी दिनों से खबर था इधर कुछ कंट्राबेंड आइटम वगैरह इधर यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है या छुपा के रखता है, तो लेकिन एरिया हमें प्लेस नहीं मिल रहा था। तो हम लोग कल रात को भी काफ़ी मेहनत किया, फिर सोर्स ने बोला इस एरिया के आसपास, तो फिर हम लोग मैं जिरानिया उसी और हमारे जो स्टाफ थे फिर आके जब ढूंढने के बाद फिर ये जगह थोड़ा सस्पेक्ट हुआ, फिर देखी कुछ टूटा हुआ तो लेडर है वो भी मिला, तो फिर वो देख के उस साइड में गया तो देखा कि ब्रिज के जो बीच में एक गैप है उससे काफ़ी सारा आइटम ऐसा सस्पेक्टेड टू बी कैनाबिस पैकेट ड्राई ये सब है। देन 71 बटालियन जो CRPF के कमांडेंट और जो डिप्टी कमांडेंट और अदर वो हेल्प किए काफ़ी। अप्रोक्स कितना पैकेट मिला आपको? अप्रोक्स तो अभी गिनते हैं, गिनने के बाद ही अप्रोक्स तो नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे तो कितना पैकेट बोलेंगे, देखते हैं गिन के, और अभी तो चल रहा है आपके सामने एग्जैक्ट पैकेट हम बोल रहे हैं। लोकेशन कहाँ पर है ये? लोकेशन ये जयनगर ब्रिज, IS चौमोनी से तो जयनगर जाने के टाइम में जो ब्रिज है भाई
नेशनल हाईवे से अप्रॉक्स 1 से 1.5 किलोमीटर। किसी को अरेस्ट करने का खबर? नहीं, अभी तो देखते हैं, अगर इससे साथ कोई मिलता है तो पक्का अरेस्ट करेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन? मनोज विप्लव दास, SDPO जिरानी।